সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুঙ্খা ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমি সকলকে হার্দিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছি। 1972 সালের 21শে জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। দীর্ঘকাল রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা 1949 সালের 15ই অক্টোবর ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে। রাজতন্ত্রের অবসানের পর শুরু হয় গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায়। ত্রিপুরাকে পূর্ণরাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা এবং উন্নয়নের পথে যাদের অবদান রয়েছে তাদের সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। উত্তর পূর্বে অষ্টলক্ষ্মীর এই রাজ্য ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জনজাতিদের পরম্পরা আমাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিফলিত করে। ত্রিপুরায় রয়েছে চা, রাবার ও আগরসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তিপীঠ, মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির এবং নানা ধর্মীয় ও পুরাতাত্ত্বিক পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের নানা দিক দিয়ে আজ এগিয়ে চলেছে। 2018 সালে ত্রিপুরায় নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, জনজীবনের নিরাপত্তা প্রদান ও স্বনির্ভরতা অর্জন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা আজ দেশের অন্যতম রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনীতির বিকাশ, রাজ্যের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং স্বচ্ছ প্রশাসনের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ত্রিপুরাকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ জিএসডিপি বৃদ্ধির ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে। জিএসডিপির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। নীতি আয়োগের প্রকাশিত সূচকে সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা ফ্রন্ট রানার রাজ্য হিসাবে উন্নীত হয়েছে। সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়, ত্রিপুরা আজ দেশের তৃতীয় পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য। সাক্ষরতার হার 95.6%। এটি আমাদের জন্য এক ঐতিহাসিক প্রাপ্তি। বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নির্দেশিত পথে আমরা এক উন্নততর রাজ্য গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তরে আমরা পৌঁছে যেতে চাই। পূর্ণরাজ্য দিবসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। খুলুঙ্খা হাম্বাই। 19 জানুয়ারি ককবরক বাসানো সরকারি বাসা হনে স্বীকৃতি রমানি সাল আপনি বেগেই তিনি যত তিপ্রাসা ককবরক সানাই রংন আনি পাইফলাইয়া হামজাকমা খলমা ইয়াফারজাও তাকুক তাই বুকুক জং আংনর নিথানি কাইসানো কয়মুং अब ककबरक आसाइमानि सालिया गोबांमा बरक ककबरक आसाइमानि सालनै सालाय दङ ककबरक आसाइमानि सालिया बनिसै लक्ष लक्ष बছর सिगांनो जों ककबरकनो सालाय फैलाय जावो किन्तु सरकारि भाषा होननाय स्वीकृति मानमानि साल थानाय 1979 लेफ्ट फ्रन्टनि आमाल इ जोंनि त्रिपुरा सरकनि ककबरक ककनो सरकारि भाषा होननाय स्वीकृति रमानि साल फिया ताबो कायसा आफसोस माखायो आ दिन जुदि ककबरक भाषानो स्वीकृति तो रेखा सरकारि भाषा हिसाबे किन्तु ताबुक जरा बनो कायसा कमन साबजेक्ट हिसाबे अप टू यूनिवर्सिटी जरा जे चालू खायनानि तंगमनि आबो खलायजागियाखो तै कायसा हंके इ ककबरकनो सरकारि भाषा होननाय स्वीकृति रेफानो बहरबाय बिनि ककथायनो सैनाय आबोनो कायसा आफरो
फाइनाल खायख्लांलिया ताई गोबांमा बरक सालाय दङ आफोरो बांला हरफ बायनो सैनाय होननाय किन्तु आनि कक बरक ककथाय যখন লিপিবদ্ধ দংনাय বা सैजाकनाय आ दिनैसिमैनो ब पार्मानेन्ट नोंनाय इनका आनि ककथायनि उच्चारण ब स्क्रिप्ट बाय सैका हंकाय काहामकाय कमायावै तंग्रकनाय ब स्क्रिप्ट बाय सैका हंकायबो आनि कक बरक ककथाय कमानाय कारण सैनानि सेंमानि लगे लगे से कमाय थांका हंकाय abo सैमानि मिनिं करियंनाय आबोनि बागैनो बिज्ञान जुक्ति तुयै बिज्ञान सम्मत भाबे रिसार्च खालायै बनो सैनानि बागै स्क्रिप्ट फाइनाल कै चङै कलांखाय जाखामु आबोनि बागै ताबुक जरा अ ककथायनो सैलायनायनि बागै स्क्रिप्ट न दैलाय जे कक सालायमानि सानलायमानि चबा खायलायमानि पाइलायाखो नुगजागै दङ इके कक अ जागासे जोंबोनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अथवा विज्ञान जंत्रवो ब स्क्रिप्ट बाय सुबिदांनाय आबो कायसा नायथाय तै कैसा कक बरक सैना थांतानि गोसों सैनानि हेंके तै माइतै अमहाय कतगुलो उच्चारण दङ प्रनाउन्सिएशन दङ आबो ब स्क्रिप्ट बाय सैके आनि कक बरक नि ककथाय सय सय जागा दंनाय जेमन कुनु स्क्रिप्ट बाय गोख्रां सैना थांतानि काख्राङै थानाय गोसाक सैना थांतानि कासाकङै थानाय के सैमानि लगे लगे से बिनि शब्दनि विकृति गतिवै कमाय थाङो हंके आ स्क्रिप्ट सिनि बागै ठीक दा ठीक गया ब स्क्रिप्ट बाय सैका हंकायबा आनि ककथाय कमायावै खातिजागै पार्मानेन्ट नंनाय आबरंनो वानसुगिनो चंना तंमानि जाक आबोनि पाइमुं करै ताबो कक हंका हायसे बसकांनि सालो जों जे सिनि कक बरक सैनाय कक बरक ककथायनो तै रुतुकनाय सामुंखाय दंनाय बरकनो तैयै कायसा निरपेक्ष कोनो पलिटिकल साइड नायावै बा कोनो जातिगत साइड नायावै एकदम निरपेक्ष दृष्टिभंगि तैयै कायसा पार्मानेन्ट कमिटि खालायै बरकनि यागो याफारै रेखाय जानाय एवं बरक जे स्क्रिप्ट न ठीक खायो आ स्क्रिप्ट न गभर्नमेंट अबनं सितुं हनै सार्टिफाइड खालाय रेखा हंकाय किन्तु सराबसानि बिसिङावनो आबनि सल्व अथवा सल्यूशन अथवा समाधान नङै थाङो किन्तु जों अबहाय जागा यापिरि रियानि बागैबो सिनि कायसा फेरलायमुं नुगजागै दङ आबनि बागैनो आं जत लोगरकनो सैनाय खायनाय सिजाक नुगजाक सैकरं ककरं रंनो कबंना मुसुङो आमो हायके वानसुगै सामुं खायके हंकाय सिनि बसकांनि बागै बेलाय जानाय गोबांमा पलिटिकल पार्टी रक गोबांमा लिडार्स रक आबोनो तैलाय राजनीति सिमिसि थंलाय दंसिवो बनो गाहाम खालाय समाधान खायसुगै सय सय आनि कक बरकनि हामक्रायनि बागै सामुं तांथानि गोबांमा नेता रकनि बिसिंतै केबां नुगजाक दङ आबरक जाते बसकांनि सालो ओंयावै गाहाम ओंनांथुं अ कक नारगै आं जत्तनि फासिं तेविसा आनि साकबायथांनि बखाक्तै पाइफ्लाया हामजाक माताय खुलुमाया फारै तिनि कक बरकनि सालो आं जे कक नारगमानि लुकुरंनि थानि अरन मथाका जतन खुलुमबायखा हामबाय।